MPP group for KMC. Albadi Malemo Ushen by Sankare. Alhamdulillah, Kabrin Kuno Munu Bekening MPP Kono. Ika party men commande National People Party. But be Namira Kabrin Kuno about National People Party lesai. Aketa Fire Mountain lesai. Kato be mandingol ko ningo ngade nga nyo susu nim malta nyo la dampam kuntinyo jela o nyo nyinde koyla ndew sen bay sangaren kundingo be ninte mo may mona ballete bi nyanta kari sayne kato menketa chocho membe caring ani tokya membe caring ani MPP al harmen kono nunto ani kabiyete point keke National Women Mobilization or keta nyamento. Because ite allo noko mol manda congress. Ite allo noko mol manda congress. MPP President Baro mol membe anoma bi alata lako self interest le duyi ibe kunkili nafale je i mantara pour que Gambia dingol makoy i mantara pour que MPP la parti fasa i damanna kunkolo i bole donc to la jifa dae kolia wole be keri MPP kono because ndeta bi kay ngamira national money gram don't call national people party say national money gram wole be keri ni parti kono say kato hasidiya ni kutum kanani jahelu ya membe ni ko kono asembo warta bakle maymuna balle nimporno be maymuna balle le ni be create ni memmanto nyafo ibe fadi alfola maymuna balle damam manke pati okono doli be pati nyin kono olle la place warta maymuna balle ti bari ibuka chocho mo la mol ibuka la mol je be mod kaja fika ibuka la mod je be tikitaka ko est ce que jomar maymuna balle nyanyi ninka mune mala place o fango de MPP because mune mu amalon ko mune mu National Women Mobilization la tundo ala mankuto amole long kata temira ni mu National Women Mobilization do ifana mu president doleti woto mbadi ngolu mbadi MPP call bay sangar la wutat ndede yalo ndemiro folal police o mangande bul fet ko say ganyo sama brusu police say ngamira ndede man jaffa brikamale mo farato wala bagiro ni meme sambala jale sambaji usen ba sankar odat na ngato nyafo president baro wuli yetentendiro ke wuli kule bena kan menga lonko kudari kudanya suba menga lanka bena ila pati kono ngamenje kunu ani membe caring kununko imanka kleti maimuna balle la mole ulita ka maimuna sise dabo la dinni ngota ka samba police jomalo maimuna balle la moti olum yamso sane ate goda min dole olum pipi la National Women Mobilizer dak ikakma dakle katu yamso nene maji pipi la radiko nene maji pipi ka mitito han pipi ngor ka si dame to nene jabu ka sije bitu momalo fabe MPP le ba fabe PPP le ba nobody know bari maymuna balle ila National Women Mobilize la palacia inyante karandila lale tundol men seriangol men ba kono pour isalo katu bi yendelu malundile ndelu maltale bi maltale sama molle la ni no se sidiamo la ha ali batu ni par exemple rotambe 2021 watalo mena ko kela watalo mbekera ten jomale kata ko ke kata minta usel bay sankara nyimba ko kada jomale kata ko ke jang mo kriye wula eno jang be travel sinna ni be protocol no mo kriye be travel sinna ni be protocol no mo kriye ndelle nga banko ni treja ka ka freedom fanja ndeli baba masnyelo sudu turanyelo kadabla la mi tukoranyelo mo jama te jak jëm kebal je ni MPP konti je moten te manka dini dije ani UDP ko manka dini dije neje ndol nga UDP tuje na tan man la
la ibe mol do yakan na fiya be ke kan sulu staje be kan ena tetra do yakon ni mo me fi bunya ite fonte fam bunya fo ni mu dina hani mislimi adina ko ni alon ko buka hormo so de buka bunya yera so de fundi je fon na tare fa ina jalaba ibe fanya fo kan be kunde yala ila nyimbe mu kulbalo na tan kulbali atam ni fekere ka fo ka balle bolo mota anyira ita anyira to nya fo jomalo may muna balle siata jomalo de MPP kono may muna balle nyum kata ko ke UDP kono ay mu kata ko ke Gambia kono ndal mu hero lati andu ndal be dara tar ko kono bibi hani par exemple na kala dictateur jibi la wala ni par exemple jindila 3 days atano sila ndal nga dictateur la kala ja na ko be ken ja mo kunta ko be na sila jomanyo liye fun kata foko ni MPP kono ja jomalo siata ndiri jang politiko kono ja ni be kunta di amale be mol sambale be bom mol be do ko kala be do ko kala sol man dugo le be na mol do ko tiara ndal be sonnola o tumo ndal be trouble ka ja wato mende o dum ka be ka bunde mu kata do sabu jama ka fonte ndem kata do e ka fako ite manyi mandi kollo ni mandi ko le société be jam fala anda wala keta ma respect so mambu nya so ni sol mandi ko ka mo sama police jomone daga jama police kurun ndem police ka be 12 ko be police jomone oke abe paroma ni kabru ko ni jalol fam ni do fam stop la jalol bu kan nene man tak kuto ni jalol ya bondi ja kabri 2017 nene man tak ko ni jalol ya bondi tak kuto nene ma bondi ni fenta tadaro balle bolo mansari shu matar ibu kan tak kuto bondi ibe jaira dum ha jomane siata der MPP afoko jomane kan ko ke gambe ya jere bondo ko men ngala ka desi jomana fo mo krisa bro wulinya ndeka diam mo lafta da eta police ndo sen basa kar police mo faata de police yamwe abla sa na nyininka ndo ani ya interior minister ni anyininka ba foro ko tonyalo kabrin dol bebe yudi bebe menke kar mambara ali momo e palaso soto bari na nyanto momento mo kala ndenga ratso do ngari san MPP mo la juruten de la jurura mo la juruten na ndo sen bay sangare maltale sama ka to hanya jibe pam as a ruling party ndo be yande kato men kono me toro men kono har bi UDP le kodo mandra UDP kodo nyawnya bari UDP ngati ni mo buka UDP ibuka ni na tata daoda basi kabrin ko ina fokka to ikadal MPP jomare be wulla jakka foko mbatte defana ngata rally le doki ito buka son dala rally la ni president ni aje fuddine le bol ko president kata ni aje fuddine le bol ko president le kata ni aje fuddine le bol ko president le kata woto alinyanda ka ko sifale stop alinyanda ka ko sifale stop ni momo me tata hada nyiro kulubalia kenyan pea wala ka MPP ko hadi lañ protocole be ibe kata ka siram waf I don't love them ni futa da alifa kumari mo menga lonka nyanda ka sida mento ni sol man dugo le na wuli apoko ha nyanda wulale karla sidula mu yiti de bara jayla sidula mu yiti pa de la sidula mu yiti ite ila korra ila sokol kabrin somanda yesino mode ta miti dulato mode si 3 hours ite na for lex ibe sindro moy na dindi mero ngana foko ha yalla be beje fekke la sidula la mu yiti nyanda wulla janne jammo ke ite la sidula de ite nyanda wulla eta jana kari ji man kay sidula wala tan ndew sen ba sankare malla fi do yalla katu mengal lo ko ni mu mem faamu fulamatu isi memba ma ladino olena aida poko ite wudi sidlato because of what ka poko ha yente employé de protocol state house la protocol abe ba pam pekenda pantalon be ibebe nyim pantalon dundila iman respeto soto abe ni stamato pekole yamina rumba espagnol ko men rumba bayla rumba ninte gambia state house la protocol je bi nan senegal la protocol je nam pam ko la protocol je ndeka judu dal ka ndol tamange fet abe hasiya abe anyano ni ala ko den may muna balle mambeta wala ni may muna balle bula do wala ya lo ko den may muna balle la ko mambeta do ayna ay ko do pompe na la ta ita police ushen bay sankar na police al kama da police alita headquarters IG aluna abla saka bitu bisa yala nganyo sama police do ko le be bulde do ku ba katamol
bari ndew se basta ngare mayla tu mangi mo fata ndel me tawta sama na jogo ko transnani kabrin ndem ni manga de la folo pour kata mayla tu mangi sa be datal kam yaji mer tamo ici febete ji fana teji tele teji wari barona da tele ni famu beke ji alhamdulillah sante Allah ndem non for national people party as executive chairman nalima wuli ali bendangota ali nas ni mo fijin ko le du no man na folo yalla ifele ya start yam so fele ay fatwara jawara la dindi ngo samba police dindi mere ngalon ko ama had abi on the age ite man to samba had ite fongo o skeno ite la mamari ko ite o samba police mo le diamke ni dindi ngo ku kela kumandi ye mo lu kumanda kan wala yet ibe ko parti men ko no pipipi ibe ko pipipi ite la pipipi national women mobilization ni aje ni ndi wol be do yala imela palaso imalla ila palaso la pipipi palaso mendira imala na fa long imalla wala ibe poko na piko pol sapatro jomalo maymuna balleti maymuna balle bota minjo maymuna balle la ni dogoro na la ni 800 ni 300 nyolu wala tina albuka toja fo wallahi billahi talla ni man tonya for the day of the judgment ala be darida iboy ba jenal maymuna balle bota minjo maymuna balle mu politique long maymuna balle mu kadiya mo me ngala ka make sense kala bu dia mo don na be dia wala ba bulo finja yamre do me lafta kila yamre do me lafta kila ndam tam be ño añana hali bi ñu motol melal ko be ken sai akeda fire mountain sai kato bi mandin ko ningo ngade nga ño susu nim malta ño la dampan continue jela o ño ñinde koyla ndew sen bay sangaren kundi ngo bi ninte mo may mëna balleti bi ñanta kari sayne kato menketa chocho membe caring ani topia membe caring ani NPP be alharo men kono nunto ani kabiyete point keke national women mobilization ko keta nyamento because ite yalo noko mol manta congress NPP president baro mol membe anoma bi alata lako self interest le duye ibe kunkili nafale je imantara pour que Gambia dingol makoy imantara pour que NPP la parti fasa idamanna kunkolo ibole donc to la jifa dae kolia wole be keri NPP kono because ndeta bi kay namira national money gram don't call national people party say national money gram wole be keri ni parti kono say kato hasidiya ni kutum kanani jailu ya membe nyin ko kono asembo warta bakle maymuna balle nimporno be maymuna balle le ni be create ni memmanto nyafo ibe fadi alfola maymuna balle damam manke patio kono doli be pati nyin kono olle la place warta maymuna balleti bari ibuka chocho mo la mol ibuka la mol jebe mon kaja fika ibuka la mol jebe ni tikita ka ko est ce que jomar maymuna balleo nani nka muna mala place of fango di NPP because muna ma amalon ko muna mu national women mobilize la tundo ala mankuto amole long kata te amira ni mu national women mobilize do ifana mu president dole no moto badi ngolu mbadi NPP call bay sakar na mutan ndede yalo ndemne do folal police o mangande bu fet o say ganyo sama brusu police say ngamira ndede man japa birikama de ho farato wala bagiro ni men sambala jale sambaji usen ba sankar o dat na ngato nyafo president baro wuli yeten tendiro ke wuli kule bena kan menga lonko kudari ku danger sumba menga lanka bena ila pati kono be ko la ba na menje kunu ani membe caring kunu ko imaka credit maymuna balle la mole wulita ka maymuna sise dabo la dindi ngota ka samba police jomalo maymuna balle la moti olu yamso sane ate goda mintole olu PPP la national women mobilizer dak ikakuma dak
katu yawuso nene maji pipi bila rali kono nene maji pipi ga mitini to han pipi ngol ga si dame to nene yabu ga sije bitu momalo fabe MPP le ba fabe pipi le ba nobody know bari maymuna balle ila national women mobilize ala palacia inyante karandila lale tundol mel sariangol mel ba kono pour isalo katu bi yendelu malundile ndelu maltale bi maltale sama ite bambara pati mengaloko feñu tal imalo fabe kili jile ba fabe kili bole ba imalo ni wato sida dro wure kuma ni tanta ko jugu ite fenne moyla miti no fon fon ko organize miti no fon ko organize Siraul mel be shin jadi te bena ya tra ni wax because ni protocole do la daji ko molati ni bu ka fenso de bulu ni da ke wulindi ni ko man de ni magal dingol na ni Senegal tetra mo la be magal dingol ni magal dingol mel ko fandi dol bu ja tep magal dingol yo lo jurma na kabine do ko tep lu ndamo dandula la ba Senegal be far na state house tep ni ko commencé à sa ko ay boya Gambia sojoro bebe konko bebe faka ndol be shiri ndel ko ndel le nyata kala mansati sama ngondol NPP le nyata kala mansati sama ite banke mansati ye moso ba police na tele kata mansata be keno yari mol ka korosilo ke korosilo mol ko ke bari ndo sen ba sangat mola jur de adios da do la NPP nsiri sana and ni result mbal challenge la dia mo dia mo kewlo mbal challenge na ko ko mbal challenge because medal fola ale tenko medal advice la ale kete ba to le men ka advice la ale ko mo to le di men ka to nya fa ale dro ale ko mo to le di ale ko ke dinkur mo le di donc droit la jibada ani ka jeno implement to jeno maintenant parti ni wala be na fa nde jano be kelamba ndere nay mo to ra ale ko man ko say ñom police lo nde Ousseyn Ba Sankara manke ni dawda e diate ni bursu bele mu ngata dangu bursu police ni banju ni no ngata dangu banju ni brika ma lo mu ngata Ousseyn Ba Sankara bo sanjo samba police mo la tale samba anna la fa fo ani kolos dawda ci man o mu del la de la contrôle saba day jo contre sénat police ni demande da police bu ko kontaan non sama bu na contre o ko kontaan ne fo ha e te bira ko ye pare ye ko ko relo boxo ya sata baro ya mera ko mi nyino politique ko ni be wuri ya sata de la de kuma kunta mo be fole de kuma kunta mo fole be fanya ko ko mitan be to hetchi nga jang control ye mi to control ali mi to control mo be fala konkol ruling party ya mera BBBB an opposition party fa ko shembo so ka mi MPP ibe ko be tala ba be ba tratiala mo kani 300,000 do aita simenti boto safolo 200 back e boy nga do mo ngalo no konta mekla e ko la foy par momo parda nte o kay be jale bay Sankara na momo toro la police inshallah ale sabat momo la mot o say kanyon MPP kanyon samba police national people party say national fire mountain and say ha kanyon samba police MPP katu mun ne miskino ay wala bula ñaton kote miskino dingo la wala bula ñaton kote du ma jet istika kensen ka bo ngada dile ka tadi la sunkuto le e ka stika ta ka di sunkuto la motol ta ka di la sunkuto la mo kili mo fula ite ka patiti ya fa ka patiti dala ite mo be ka fula costa be ken bosol be ken ite mo fula bo so kono mena lon ko mamoto so moto ni fra saro bi amena comme fe ko pompe generale pompier yamara Sénégal la pompier ni modol bebe jurmari ni dem modol bebe jurmari ni na fato modol bela moto 15 secondes na manaka prepara yo modol be tiñaka wala ñata kati be sirim be fenkere ndew jël ba sakare ndem jamata ñede ndem fan no stress so sanji mo ni fula ya jame ndo topu jane ya jame kuriya be ken to nga bata ke nga teke fonna banko de ya ngara si sai ko ngana ko ndeka president ko fasa ngana tora o fono do
sandal den Allah fe ko ngana Allah stika be bonni na moto bala barola na robbe be te ya moto shad ite bambala pati men la lonko Maimuna Balde hakilo di fanto Maimuna Balde hakilo di fanto Maimuna Balde MPP dunne nyoto Maimuna Balde Gambia dingo be dunne nyoto Gambia din kendo Maimuna Balde be dunne nyoto Maimuna Balde ni entol jembota Maimuna seda bon noma mbota siaka jada noma mbota Fatmata Jawaro noma mbota alkali konte noma mbota Musa Drame noma mbota NPP din kendo be noma fo mom bulete min no Maimuna Balde min de kulbari NPP din wala mbota noma fende fala kende ya Maimuna Balde NPP din o fate dara Maimuna Balde dem foto Maimuna Balde kamalu Maimuna Balde malu yelo bi balokon Maimuna Balde bi sudo nyandar zan la NPP ko Maimuna Balde ni manki la foloti ni manki la franya Maimuna Balde ka fintira ka mol fintini ka wandi alfalu nen ka wandi alfal tumi kura mi anga manki sota no dimendi wala bi ploko Maimuna Balde dara to ni ke jelle ke la Maimuna Balde ni aje bi Maimuna Balde ni mero finti bi da soya ke Maimuna Balde manjere fenna Maimuna Balde because ima bunya sti ma horomo di fana Maimuna Balde Maimuna Balde haji azaro ko jande ramut len talo diala pra fintini ka mbedi ngol bi ko pour ko wandi ko malondi ye foro ndala Maimuna Balde e manke for ni mu forto min bi bata de matra baluri Maimuna Balde ka jala ngo batu ne Maimuna Balde anan jala manke fenti alle te da jala do ko ala le afindi ne dunia kon nama findi tajala Maimuna Balde siaka jata ne Maimuna sedin kendo la muti NPP andi diaspora bro kana si kambia kibirke la banko tambi 2021 ite ko nyata no Maimuna se da ko nyata no siaka jata ko nyata no Fatmata Jawara di Iron Lady of the Gambia ko nyata no hanu Maimuna Balde tem na Gambia di ngolye Musa fa min nako Maimuna Balde ni ke tem na Gambia di ngolye bar ni man da ka mun mobilize ka foy wande ke bal ne yam so bi la groupe anda ni ki ma ki dal ngolu iman ko no yam so ma iman ko no yam so ma man ko no la ni ka fudi ngol yam Maimuna ne ni be bulale no ma lu ngoli bi mo ndila e mo woro wuro ta ye tunkan ke ni la ko na blodo ka fo ni ko kunde fo wol sewoke na ye bi ni mo bo ne no Maimuna Balde la din kur yalla ne mo bo ko si fana be la kiri wono ni den ta pour kake ila ka fo mo ni ka bo no ngi be na kilin andi ninki amman ko moji jen sila tamin ne kono andu ni ke fa nyama ne ndela nyama titi any day ni be ndam tin dawal ni be dawal le kan tudi ka ko kila wala kilela ni mam moy mun min jedo ay kono ya fante de jata jatu wa woltiro ngoy kanjira bari mallo e kanjira bari mallo ni la odli sui kuntur ko mi ko e bulani no ka bo mo odli ro ke dara kanta e kanjira bari mallo Maimuna mo ni de bunya bakel yi horma bari mo bunya di fande be ko si mangi horma moti e manjare mo yi horma manjare mo yi bunya ite be kewol kumandi la bundala la kewol jo e ka musu kewol jo karo sawlaf ni musul jo minna e ni musul le la bun kono e be ko sori ti di sawo wande ko be so ko le min kala bun kono e mute ka ko do tani be ni wala ko do tala ko Maimuna Balde tekilo Maimuna sa ite be jigiri mo lu ni abalo ko Maimuna Balde ite ni kima ite be fitli bita wande musul sambala kewol ya tare ni be lala ite banne fo len ka bu mo ni mo buka dem ni buka de ani hotel fo ala fa bu ko se juduta gael la e judde la suuda e judde to be judde la suuda so wanda Maimuna ite hanna sama do ko do ngol fi sendi Maimuna Balde han jarol mi keso ni mu jarol ndi la ko do mutala bu ko se bu ka so fore ya ko bu ka so kende ya ko mo mali bari ma daji kontan hala kiri mo nyewndi ida fo be jeno la ko je mo men to fo wala jeno la ali alla ka fo lo jeno ka muna na alte nyo wa nyar e ba fa la ko ha ko no bay kero en damuda ko no bay kero me damuda ite be ndita ite pin ko min be je nyaton ko to bi mfatale dak mbelari damento bi fo kono bay kero e mut fatti atoli ya mira alikanyin ke president Barole aji kasaro Maimuna Balle Maimuna Sise
Fatmata Jawara kai albuka nyinke president Barola atolla ke baya be tembo mentu iko molu manta police fo NPP nkolo ani yam sonyolo aji kasaro malta baki aji bari ngafo e junale aji nibe politiko kono ali nga tanin silora ali nga tilling ni mobe diale ni moy dia tonyala ni na be kuyale ina e kuya bi mbedamentu pour ka diamu malta mfatale dak aliko MPP nga dingol damma walla liye nyo samba police bi foy ka nyori koti aji kasaro fo jari brama nyoli yeta bondi maymuna ballala forumo kono ise mo be tombon diaspora mo la hajute president Barola musol tema mo la hajute MPP politiko tema ba tonya binson tale president Baro aliman president Baro tinya mbe politique tay molto ali yali fangole tinya bi president Baro manta police amusumanta police atolel tara police bi ali yali fangole tinya ni tara police barali MPP dingol faare dak ntebe damento silang mfatala dak ay politiko fon bere sofundina MPP ntol ko be ngani ekili ninja wollel be nyola femman hame fo karnin karle kebe nyola karnin karle kebe nyola fa policita ajara tawol bi ali MPP ali mol faale dak barali mantol fa ali ali fongale fa ala baraka baki bari president Baro obita nyatole ntol la politiko abita nyato ali yali fongale tinya bara ala baraka baki ala umma ala yali bejo alla Barola MPP al to taynola wallahi president Baro mo ngani yo soto nyim banko kanja alte MPP taynola ala yali jo alla ke Barola bari binte be damento fay kono bay kero dundinda bara ala baraka baki ngalo ne UDP kol bentala audio sarbiret bara ala sarbiret ma fondiya kamad nilo kuyata bara ala baraka baki ala yali jo atol min be president bala ala yali jo alla ngani yola ala yali jo alla ke Barol bari MPP alto taynola atol del bita alientol bulaje ala baraka baki ala yali jo ala bondila bruce bi police station kon kayro kon ala be futal da bon kon kayro kon ala baraka baki ala yali jo bari malta baki maluta malien soto bi o nyom malu na minan soto kotake MPP atol be police tani nyine ntol be carte fay wato ala mala yali jo ala baraka assalamu alaikum haja maymuna balde forumo molo ngalbe konto ngalbe tendu ngalbe jay nkatlobe audio lale nganyim bodi lamin kala forumo kono o bamba sirni mas wala adun dije mala ñu audio soto nyaawo nyandi ya mo membe kering e woro yalo yudi bu ngole aso dame fo ka sende forumo go ni MPP ngo aso da sende fo MPP forumo go manke tanat mota fo be wañaro la hani bari yudi bu ngol blo ci tama fe wa sende ngañoy tare ba sende gela forumo go tare oro sai sinanga to yanke se dimo fo MPP timuli MPP de Adama Barrow nga sindi to nyaka se wule ngale kan nga sindi kole yale kono nga sindi bomol nim kidol le kono ma wori bomutiyol la ma wori kritiyol la te na wori la mola kota ka to nyaka se wule ngale ya jamena la mo fana mo budo na mo soro de to nyaka ya jamena fabre mango gallo me woronde wori la ka to nyaka mo kota jefana lam ta na fala MPP dule dro ni te la MPP ngalo bunya ni mo hormo kono ali nga MPP bunya nga MPP horoma was very important halamadungu ibe kafo men kono ite be nyaato ngo men no ma jiko be nyame e nyanda ko jiko le ta ndala nyaato ngo e bunya soto ay molu bunya ay hino soto ay hina muta molla ay molu hina ay molu bunya ay molu horoma oto mo mondi de MPP ko nyando bunya kilo no horma kilo soto la e MPP sembe tuyandi MPP ta nyaato batala MPP ibe horma takala MPP ngolula e ko MPP bunya le ma MPP bunya
enter la MPP ngala president be munyari abe sabarling mo be fulaye aba moyla mo be kelala aba moyla abe mo meni jola la kodola ol fal ko kodo mute kata UDP ko stembel biyandi ayo be long amunyata ala din kila kama ata famo meni ba no maka kanate ake jo karonne amunyata asabarta oto mo mon dimbe MPP de ko te manke munyala de manke sabarla de hani ebo MPP na baate la je ko sibe MPP dum le tarden la ibe MPP le tarden la ndel ma sula mensin tarden mensin samba jaato sula tawol yudi bi ngol mo fo ka bi ni audio la photo bi nde bela mi kan formo kon len lo ba moy ringen lo ba la nyaaje nga sen jang pour al sa lon ka fo dal lo me nga kende nga sen na o dal lo me nga kende mba fuma kan al salon oto modi en na ka fu mello ko la ya kono ite mari kana bi kana fa na paka fokala ka fu tibe nga lon ko abe ka fu kum feyarin ka fora no ali nga stop adun haji kasaro lo problème bewul ni problème bewul haji kasaro wala ya ken nga bondi haji kasaro amaka ka fa nga bondi fon hayda ka to fo diamu no kabre ala en da to nya nan ma sila halmu nya ko fo ani adun najere mi nye olu senaye na aparata anything ndara parta katambata ka MPP jaftande ne ya jamme tan no mayen kanate ala mbaro jarta nyalale ay tam mbute a jarta nyalale ay koku ndinno ya kenna ya jarta nyalale odo mansila ya jamme nyanya me ka tonya fulam ko ya jamme o ndesila ka tonya fulam ko momo ni MPP ko e kala momo ninte say ni jabra parta de tonya fo rek ni me kanu kanu me man kanu yemfili am ala ba tonya bo fulan den naka fo do kula ko ya kono adam baronga sindi ko ya kono kima wulaw ni bomol ni kidi kesol ni murol kono ngana futa fonga futa biyanto mole na ka fa be mol yabula ibe na patio yabula ibe na patio ko feanila nde sonna momo en ya ala ya yel mari be feala la man dunga ko ya la kono nde men dunda ko ya kono nde le ala ko ya lo nde le ala ala kidi kesol je nde le ya bomol je ite mari be min ori tunala bi ko be no man sakko tala ibe molu jurulla na patiola nda sonna la binta sonna la sine ikata mo mondinti alinga MPP nga bunya nga horma ngole long ni me nga long ko de mala bunya le mala formola bonna MPP kanan tardendi kana ken din jawle jelemma kana ken din jawle jutuna lukalis yudi bin gol be tala mo be fola molima adi ay ba foka bembe keri bola foka nonsense muna miyenti ha muna miyenti haji kasaro ma messi MPP ma ayole tiya MPP ayole tiya MPP ete kloro be mola molu den na problem pour vous who are you ibe moli medine la woli karo menke adam boroy imoke mamna sise menke imoke shaka jate menke imoke haji kasaro dala afo dala afo imake biri ya jeme balandi ya wato me blabe taknduri wato me haji kasaro mamna sise nyol kela ko dole bondi ika adam boro fasa biri sna ko e bina o lekra moli bul mo furu pour mo dara ba foka jebe la ma fo be fenade adu unmistakably ma fu jata yena nga ko be to nyala bokka ila sna bi de fakko ko le adam boro kon biri ya jeme gam haji kasaro be bi ibe mi kana fa na mo na potio fen la moli bulu adam faro fon nyanta haji kasaro suspend la MPP le ka bay because ni problem même pas bebe MPP amam fo haji kasaro ko ma ete bula mo la mo kendo le bene la pour mo yemuna kela mamuna sise muna kela shaka jade muna kela fushi ma kela bi de gidi ja adam baro kanu ye shaka jade si ina sa adam baro kanu ye mamuna sise si biri ya yeme be barandi njam biri ya yeme suma pisiri njam nga shaka jade ñol le moyi nga mamuna sise ñol le moyi ngolle la ko do je ba de maka ita haji kaza e na flo mi ibe mi ita la problème be wurindi ali nga to nya fo ñoy nga ta to la to nya taba nde mojila momo ndi mena kapo tiala nande to nya mbolo pala de ala talla ma sole mo be de kitaba abru zamne na ko ba sonde ba na ko ta sonde ba to nya ala kalo mo ñoy ala ka fo idia te nak ma sakki o sinna kimali kono taw be wulli ko bo tiala telefon ko wulli ko ko ba tiala yimo ala baro tiala ko si MPP tiala
ñay yudi bu ngol be mo be soto mala ke ni pem haji kasaro lo problème wala yawno sa oto mo mon di be MPP ko MPP ko le be kala mu ñalaate ke sabar la di man ko mu ñalaate ma MPP kanu ni man ga sabar la di man ga MPP kanu ma ko wax ma tay ma wax al tan nak ma sa sin la ki ma ke so ko don fo ngala fra diago no moy na ka fu may ka be na ma sa ibe da ka fo ti yaram bulu ta son la be to ñala fo ñoy ali nga to nya fo ñoy ngala la to nya taba haji kasaro le problème ñu beti ya jël bi jabar bay de be minto mo be ke diam kam moy mo be long mo be na putti ya long mo be anything long kata fa wala kero saba te ñu di ko be kero la ani fa la mo no ma kel ñok kel no sen ni kele ka dem kele pour mu dem ali nga to na fo ñoy wala ken haji kasaro ngey bondi for mo ko tele ngey bon ad momo dir ma haji kasaro ni for mo ko imu mo kurulati ima bet ya kafiro lo muyti tele ya momo dinga dundi mu kafiro lo ma ko wax tele ya ko ala dara alim bondi wala nga to na fo ñoy na ka foyta tele mol be kala diga patel wuli be lola fo be na ko collection jongono de ñanda ka mol le ñi bi fonde da mam to no ñoro no se ci apolla ka dem ko la pour mo momo den haji kasaro ni pour mo ko ne mu kafiro lo di i manke musulman di manke to ñamo di i mari mu nafiko la di momo den ngadu ni tele nga bondi nada haji kasaro le tele nga bondi tele brama tele nga bonda ti atanye mo la patriote ngala bi wat ki ma mo dambal be de pour mo ko haji kasaro ga jore jinde haji kasaro mo do so mo le ma men so to wa haji kasaro ali nga to na fo ñoy ngenda kam mila bi ngenda ka dum mo le kala ngoli ka candi be patio be samo so yami fondel da mamadou la ñoo sambala police non sense ya koldi o ade ka dem kol la pour mo an na patio buyna na patio hormal na man sa buyna na man sa hormal ni am la fi na man sa buyna ye tay le jan ñamo ko jala bay mon sense monam isar la mo la mo kendo le bon nen bir ya jambe jani ke baka moy long mo be na buti ya long Osio. Ene sa ye famke ko ko be fana toñi ni kenzo e bula mo la kel mo ken do le benen la pour mo mo la be mo di be ñu kam ya ko na be family le so who are you bi me te long adam baro nga sindi man sara bi de men na ful kije nga adam baro sindi man sara ñu banko parce que ça ronde nga mo mon bi adiate ya kiyaye tele nga yamara tele nga mo mon di yamara ya ki haji ka sara la moy ni jabra mala ba ko kay na diata ko kun na diata tele parta katambaka haji kasaro ni kita eretendi ibalon defra mo ñonati nte moto na man seti nyala jang nyaay tara la ko ngal tar no takela mbe to nyala pole mari ida basiri to ablu de basiri ka fe jam be do ko la jam ida be mo dum bla la ñole be mo dum dunda jola no sese ko kan ne yala ko dali da kante ka diamu kukli war ne kukli mu dem ita mo jumarati ata to na fula e bi ga fa on defan ka ko kambal ali na to nya fu moy way to nya le be sambala mo be na ka foti nya la nya be siri nya bala mo be na ka foti nya la anta to nya fula ali ka saro mo jumarati ali ka saro mu ne soto ali ka saro mu ala mari ne soto mu mo le babulu mo be na ka foti nya la juro nya bala ni problem mo be nya man ta mo no ma ngatol on sawna fonde ka ñom mun be dun lew ka ñu samba police kara ñu samba police ko mun na wadu mo mo ni be be ñanda ka mun le safari ada baro ka bana ni jane ka fana jasi no la ay ma le soron diam de kala ashi bude diam de kala ashi fa diam de kala muna ke nakka safari mo kendo ka safari le ali nga to nya ko nya ali nga safari ni be manke safari la di manke kende ya ali nga safari ñoy do to nya rek te to nya sa de patola de to nya rong tembe ke momento ni man to nya fo ñoy kalabas ko aben na ka fo la jurlan to tala momo ndiye ali na sabari ñoy nga ñoo buña nga ñoo horma ala ma men di more to so nola ala men di ida mo ta tale bulu ali nga danke na ko ala ka mo so no pen what's you what the problem ado haji ka sabro ka kos ina sa bala mo kendo le bonne la pour mona yamuna kela wala ke di ngey fundindi fon ko tele ngey fundindi ad momo di ngey dunda mali mu nafi ko de kadro la mate tele ya na dala fundindi
par momo dinga ni fon moko ndu ikata momo ndi ni be janju na gambe be mo any more for mo bi ko ko tak ma wori har mo dina aji kataro ko la bos aji kataro mu tofti nyale kata na e bi do kula sanji joli yen ya dembe kelola ngana ada baro sindi mo le wuta ala baro ko bo kella ndel fanka wuli nyoma ko nyo kella pour mo dada ntel no man mo kella yo de ko be baka taro le mo la alfa ne ganja aji kataro mo be dara e mo ne o fere sida america hala giri ma do min ganje ya bo le mo ne mo na gene mo ne ha so mo la e bi la albe mo ne da pour mo tamu sida mo na dun ka kelo ko na ade damal be kelo pour na mo tem pour mo alinga to ina fa haji kasaro mo mo ding haji kasaro ni pour mo ko manke mo kendati imu mo gurulati imu hasi do de ndele afo because haji kasaro be problem na daga ngam ngon nim formo mo buida no formo mo formo no formo fu mo ne daga ni formo ko ne kam mo ni be kuma kuru formo le be kuma kuntan formo le mo ni nyabala be dere formo be ka fuka mala ngade maka ba ni haji kasaro ndele afo ni adu mo mo dinga du jam mbafle munafi ko because sistema de bakka haji kasaro mo ne mo mo di ya dundi mbora fole ba fole te mari aji kasaro ni mo na fi ko because de la ken aji kasaro mo ni ya funda for mo kon mo do fe jam ha kar la haji kasaro la mo ne la par mo be haji kasaro ke ba mo ta bla ka fa yin ninge ake ni me mandi ay par na funda for mo kon mo ba da yelo ha pour mo haji kasaro to bula mo la mo kendo le bon la pour mo na mo le men kata e mo kata ala ko ta e makata yemo ne kata kita biru modo nanga do medena sikino kunde bado bade gefange mole ko ko tele kino sama itara hadi ba kamole kan ko gefa e ki mola ken tabiru amuna balde te fama banda jara mani mani ka barakala amuna balda banta lungu minna amuna balde ni ko grali la mun kono amuna balde san fo ko de bugani ko baraka abla amuna balde kam ne suta te bula chaga ya amuna balde fo ki ma mi futa mi siba muna be kiri iti chaga ya ni mumor ndi ma soto o mari da because wala dinken ya na muslime dinken ya ka e ko mari to tinya yo to lu lo fo da kese kasaro bul ga ma haji kasaro te mar ne to la kasaro la fayda mi kono ma ay dimo tulu ga fay joja pour dara ci tamu de ga fay haji wala ne ga fay haji kasaro o man ka ne me mira ayo min le kan me mira wa me mira haji kasaro kono min kila ye kono ni bondi alna di harji dola o be bulu kon haji kasaro li kono man dala to ha wala ina ki lale ti bula so da wala ifo vinde ka mo le ko ni haji kasaro en lale nya na be ka fa fudo chaga muso ni ala mo ba o wuli afa ko tambila dem la kira janka de woni ta mo jer fo mo ken tammi mo tol nya la kira la janka de woni ta may mo la kira wulo le de la kira janka de woni may mo na balde ni mi hakilo di fando din la boy mo jaxal sila ila boy dunya bi la jaxal be wuli afa be caga yake be dolo ni be sigat mus hano bi MPP mu taw kan yesu turaw kan ina ko say peut-être pour que mon len ngay bula ba ndi ko hawol ka ñene ko atra ma ki sonate say tan le ko 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 ka su do tilu akila mbulo ko la ni mi su do ko fa no don goro ba ja be caga ya la be ta e matne si par prote wata e talabalo tadi dawulu tadi ene fu la caga ya ke o mi o ke la ngo fa lo atado ya assalamu alaikum kay ke def mo kon do na fata lawo ngamir haji kasaro lam no manyina haji kasaro on fim tambe kuma kilim fole mi yalongo nsel dira ko modol kamila ngel la ko audio dani la ko voice message mi yebula fin dindola ngamari lon andu hanende ko ndo min do yal no be kono ngamari lon bare mbe kuma kilim fole ko ila voice record asidanyi voice la and yo ma audio be daman la moy de mi de audio ki ñena nduma ngel la moy ren sa fale ko haji kasaro mu fanim firsole ma fanim ci ko mate haji kasaro bari ka bulala haji kasaro nyamam ma
aman nyama to la budo aman tar gambia akabe gambe politiko dunga nyonto akayita min fasa lo kede ba ke to nyaita ndaji kasaro yalon mbeda min say mbe sora jawle mbe politiko sora jawle wala na malaf ka diam baki mbe politiko sora jawle wala na malaf ka diam baki par wallahi billahi talaji kasaro to nyowulu bon akere mamina se fatala imeta mamina se no kan birin tuma minna KMC biro ta be ko farala wer palato mbelo rinde wolu entaraje aman kenko wolu entaraje bari bi ne be mol tarani banko kanya iban ko mamina se da ban bay falo le babulo ko ibi ne be mol tarani banko kanya ni alama sayaki ibin taraja ito yo wulu mbang inafiki ma min ke bulala ite nafika anna atafo nafiki ke wulol mi yalon ko be yalon malaf ka diambe political ton talbe do ko la mo la ka futa malaf ta kawol hakilol limani andi bar wali alla mesi yalon ni wali alla mesi yalon be lori ko may ba foka nyimman nal tel mal la bang nyanta kal malo ayal sila altel da mon ko adama baro albe haside bar nga nyim fole ndak mo man fano bar hakilo ka sonno mo ka tamalde nte very intelligent and wise nga nyim fole ko pirten wala be keri bar hadama do ngane sunkan do ngane jaw hasido anene mo kes anene mo ka sabat hadama do ngane sunkan do ngane hasido ni mo kata hasido wallahi am kela hasido nene me da ala oju billahi min shaitan rajim oju billahi min jalika ni ko la mo ko hasido la mati wallahi billahi tallahi tayta fere ke ya tribal ya ka arkan flasar wato war fa hasidi ya sabo bala jato bar salibalo mo ko mira ni mo ka sali ke hasido ni muso hasido mi yalon ko atika na to man fo mol tafal kulol be mbulle wallahi billahi taala nale mol diamundi min bebe kerim babe satala andum mantaro tun kan talbe mo nyini tun kan ale min la mol kan nyimba ko kanja mo abe mol bulo ale ben hakko bundal bala faisala set alta fatala may menesi seda bala may menesi seda da bo yal dan ko dandaw ayal dan ko dandaw ko sangoni mbanko tunkaw min bala anim baro min bala aya famaji ay moltara suffering ay moltara batari ay moltara musu jama mi yalon koy bebe ko ma musu kafolle be bulo ko andon katala la mudi ay kafunyo ma nene amam fendina man kiata man kaw anda ko kunka mo ay sama tasi banta bada asat mo fele mi yalon ko accidenta na nyin silo kan ada marolo mitin fo akuwe problem o so bi wo fele bi ni mu doti sa jara fari ma jara nani da fabira ala kumo ayalla njuro be sen ga inga go itala kariya akonya he oju billahi mina sitarajim o mi yana ko nay ku ke di sama ta senga o muslimi kendo daji konti ko man ke muslimi kendo daji konti bar may mina sita ba jara la min siri ba jara ni alsonta ol ba jara bari wol mu fenede mi yalon ko wol mu alala molleti mi yalon ko ibe ko kala mole ta satala ni be misili mo hakka nyini la mi yalon ko nay mo sutura kullo kono akana sa farmata jawra bo nya ay sa tara wala bo nya gambiano ala nyaayel politiko wato sida diamo wato mansi ban talla ba futu wona carte na kirike so ala ma adam baro si ni ala so non tel man la fi adam baro femi ma ni to anno akomo to randira malla fa biriye mol sindi ko nga diamo nga ba kirim fa nga kiloti ni futata nyugo adam baro fonko kontani foy fonka itanda ay fonka ja nyato ko president baro be kontani re fentem fombe yulu yala la nyon kam bital yara fan me yulu yala min na nyon ko dolol gisobe fararen dol sonno mo be terin dol kono be wule kan dimballa baral kono be kelal tacc bar may mena sista daba wallahi billahi taala altano ndi dol alba jelal altano ndi hadama din kendo ni yalla ko nita mu misir me kendo de ibu kata lori mo ngay bo no kan wato wati ikoy katinya ntella ni may mena be steri ntella ni may mena be dan ta ami daba ntella ni may mena be steri ndi na del ke sonol be ale nyini ka may mena mo sifa be mal ntella ni may mena be tara bun kilin ntella na kata la na pareta ngaji yo kandina eko sisana na mandi mor jana na mandi mor ay wila sali ay ala arkam flo sali ay mena sentel na be bun kilin ntelle na be bun groupe kilin ni na del kesono mu bepe ani farmata jawar ama fansia ka tañol fili wulo kon
nal mala na fiki abra haji kasaro ni me da soron mol be subhanahu yalla nga gwada kano no toji ite mo ala kirin sun kande mi yalon ko idan kato kasadin mu mo dan katoti ikalo mo la alfane ko ke datil wolla mi yalon ko be sere yaren ala nyako mo seno tele ni kel la bon kin tele ni be jarin ko dula kele may mena siseda ma fa warade ka tajol fili wula ay tara dula do hani tele na ka tara dula kele tele ko tabiro kay akadom ni be la wuli ya sabo le be la nafiki ala be milike ki afoye ko ibe la wulu buti kiliyami ne ba mai be nyami ya mera mo be bole nyama ite idaji ko mu miwo minte ikabara ko min nko e doju kan son wurale yalon ye doju kan son wurale yalon mo la kullol be mbulo ko mi yalon ko ye ma sibol mi boy la kullol be mbulo ko ikane da soro na do ni me da soro imam boy la kuru yala mo be wurala dunya be en bibin ko la tenko en bibin ko la tenko bala nafiki ya nala wulu budi kessa di yamin kurkur ka nyim patiyo kono ja al bala nafiki yamin kurkur ka nyim patiyo kono ja afrenti mbed diamu kan NPP executive biri nyi ndendiro keta nobody dare to condemn this insult sani mo di andala fa ko nyi dindin kare kulbala nyi dindin kare ma fongolo NPP ko la al wula ya to nya sata may muna balde man tara right ke kam minul ba no me be man tara right ke kam e be mo nafiko la ti be mo wulu kessa di ngol lati e be nafiki ala tamandi kan andu be fo mo fen ke kan no one can stop it al be jël al be nafiki al be la moy kala nafiki di butu kessa di yalla ma son ko to nya fa na ba rata dende kara ya fa ka al be to nya fa la nal mamma ninde mamanda wallahi billahi ni mamanda ba fa ko nyindi no mamira ko nyindi no be nyin kala mo le fende be silo kam bita kan nal man tenku ngal mamma nyin ko wallahi you all live to regret this I swear non kali if anybody did not take action in this case billahi wa you all regret why you join this party. Wait, let me sort out this thing. Hey, sister, yala mune. I won't know says diamo bla jani yoga mol be sabala ko redo itina dre yetaro ko bis diamo la. I can understand. Hani be banda yo. wali ya soto le wali abe wali bulu wala kan be jang bal jinjen na la ko moto rek Alright.
Here is Brusubi police station on Bejang. Inside Brusubi police station. Which is very bad. Malona would I like this in the program. Malona I like a problem. So so ni ñu mën na kana ja ñu biya mo ñu ko dara ñu ñu da fenk ama man na ka the thing is ko ñu ko ñu da ka andi ya mo ko ñu ya ko ma ha do professional what is happening what is involved what are the right issues to ya ko ya ran ko kita do dialogue they don't look mal they see bumbalo you understand here the parties mean ko matter in conflict let them leave them and they come you know ko whatever they want don't may mu na go mo you understand don't ñu fa la so ngari wa ila ko nit ñu ñenta negotiation min kala ya big ni pa ni mo funda mo kana bu mo do dira ha banda you understand but basically if they want to keep everybody together it's going to bring another joy I have a problem with that this what is happening problem with that you know see more people in the world getting in la lam sen bla bla jang special class for la sans be ko ngira na so these things getting out of hand I'm better I'm just not correct bu ma ñena police fo ma ñi mo ma ñena fa ñu ñenda di chose la bureau redu yam so ni sa ndem ko ndem post de video ndem na andi de post de video ba all of these things ni bula ro ko da abu ko sanga ko do ngara won so ndo be jere ni na fa ni ni da ko ako yal ni do kala ko ni abu ko ngara wudi fa ko sanga ko do ko do ako ni ko fele yam so bala do sanga ko da sama police da ko nga do do da ko kala nga okay ko ko se nga ko al sama ko no be do ala ka so hada ta kan ta you know nga ko ko se al sama ko do kala ko 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 sa ni be sama ko sa do ko sa ba yam so sama ko let's go there and do contact the case you understand so this is the reason why we came out to find out and then to see what we can do you understand you can have no issue in it so you understand for y'all on them for y'all on come in araba de ko fana la awto de wonte ni mang so bani fala ko yeah because you be nan ngode amo mo lal kan ñu ko degal ka mo das ko no listen to yalla fu ne de la nga ja mo mi yalla ko ni me bani fala ko ngota end up messing in the outside so this one is happening ibu ko kuma singa ko ke bale ko atu ka maro ga atu ka ibu ko wolo you know it's also abusive da fa mo le ka maro ga ibu ko wolo also abusive language the political error so any word ya familia asi la carrière ti nyano wa ya ko do yeah man atu le pati me no so wala bol te banna ale amu respect yo tu yo la nga taka la la nek di wax man nak suma tay problème ay wax man ko am nek sa ben doomam sa man def la mo degul man gis nga man dena la de consider xam nga yow tu man tu right why lena man lena la de consider sisma moy no ni ci ko lu gis bu ngay wax ko amul yar ci ken dafa bañ jël yar yaaya lolu kay wone ko su ko def su fekkee ne man la dama ko bàyyi parce que boo ko def bàyyi du ko bàyyi dina na problème so dara na problème ko rek dina do bàyyi du ko pass on sa nga lu ma ndax yaa ma déglu ak so léegi pour man ñu suma énergie pour wax ko ñu bàyyi bàyyi ko pass ma plus pour ma énergie dem jël suma ko sama rit ko mo ma gënal ma ko bàyyi lay ñu no ko alkana ñu samballa ko kam dina na yuru ako na sa dindi wol ministre do tax man do nga bo ñu na fa ma nga wax ko 1 minute 2 minutes ak 1 minute ñaari de ñi da ngeen wara gëné sen because they don't show example ku ñew sa ku bëgga ñew sen parti suñ gisé ñi they will not come because the way they are behaving bye de bodo ko ko yeah ngo aji ka saro ba aji be sirin ba ay mo be bay ko la waay oh no c'est so fama jibe fa e ga fa di ko anti bay mu na fa de do eh bay na
ala wulle ka bonse le ko bon aji ka saro banko jumala ka Denmark commune heki ato ya lo ajibe sai ato be nyami sai ato be ni do no bin sila sin ka wala sila banko be ka kein ka wala sila ya lo kan na ma ko nyonya ane commune on nine ngo no ko alkana ko fa ya aji ala ben tumulo so ye haji buka haji kurban karawaso ka karawaso mo yo so ni ma fala karawaso ikawul so ikabula no ya sinkal mabute ana la ñuy buka mali ikabula ya sinkal mabute yendo mu nekala national assembly le ko fe mo ñana lo le ndiro kanya it's against the laws mo ñana fon ko le ndiro kanya Barbara Jawara wa lori kan ndiro ko woni fala ko yo ala jawara fana ma mp yo wol de lori ko ben ndiro ko woni fala ko respect boy ko sa kita xale you don't respect those people yaram wala fo wala man ñana ko be ndiro jawo ko ay may mo bondire da yeli mo lañ man nak yo bu da papa la ko def ngasa ko na ma yey di gro ya may dagal ndiro ko na ma amam de ya lo ndego mbandu bide bude wala kala civil education na yanda fe nyamal le kangala ya yanda mol karandi ba kala banko kan mo jama yanda karana le sensitize awaya ya lo bude ko mo gero bebe ya lo de kam ko is very far it's very simple ni monso iba ni kala chukuni ke mula kulu kala it's very simple ko jero ko ngo ko ko jero ko sama ni kulu sama Alvelo papel mo ako eso. Banda sa kung sa karon na plaga na fry tadi bida kes no na bekka ngam yang mo ko so na pula ngapa ha yo ono ko do sa boya mento dalo ko ga to ko ni ngam ko ci la ga ke jo ga ko so ina do ko do bare de be indo gele ko du jang gam de ko gam no ko understand ha no this is what I'm saying na ma ko ya buja ni mo so bani kwala ya mo do la so end up messing out the limera mo ya mutako intervene para so you know what president no ma ko they are not helping him they are not helping her either if you know level bida janda ga mo jidam so much this thing you know before because nga mo jaw be safero nga mo bi jaw mo baylo ko bula lo so bini nga de tabu afida rana haje so sabe nya go hold this the do this the for aya kan ni abaro ko kina manu ni ko manu na baylo ya ra sa kala ba lo debe meñu mane ne karre debe diam ga jero awara nga nya fe man ko tol be la diamo fe dina tol debe diamo ko ni ko ngal tol be la boy so on na so mu jari ay to malam be manu ni tay ba manu na ka ko de bula da no mo fo jana amro no abe moto ko na kamera te na spectacle la meta ina bula da no na da ngamu ba do ni bari ma te ko ni abe hey abe ya min dinde wol ye kulu woda male dinde wol bi ben do ali ibe ku ali ya wo ko ki ba ko ni na to ko ba ne na to ko ni ne kallo ka fo ko nyaati no muso bi jam yara wol siara aske wol siara ba ma ka mo mo maro ka saro nyanda bi mol mi nyale be problem wala te pati way bay send them away don't even deal with them political party ka mol le you attract people let them come to you but if ka mol la ni yale karande ndiro le yalo wala mo la ko kurota bire kana enda ko no wife abin kire wala ni tempo comme ko bana so biro na ga wa adigo le na musoro bide inna so wona na ga understand so wo bija to lo be nyoko ga mo to na spare para ay be la life fa en bila tourner le pro français baga jamal ke ma ko so to ngeen wo le sol boy so le be enjoy no ita ta sita ko to ito fa ko be na sa kay business ko lo ka ko business wala ko to ko yaro da mal dara jori ko so sai yaro pour ka lo ya ta ni en sa find di wala rek no 5 years old so to go UK so to na property so to property to ya ka ona sa ni motol bolo ko na boso bolo ko ni yeah bay mbaru ngana boso be ani oda mo renjol mi yale jodi
so kaw beta so to wenta ko tebe suuto ko bela ra ko 2 o'clock na ra ina ya ko la kai ina yiro ni no so more you don't be money for the rest of the house. Look, more point you got it. So go more than 200,000. So you see crazy. So now I'm going to don't need them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعدين Gambian court bimbe diamla bi talato October karo atilululo on the 5th of October 2021 bi mardi le 5 October 2020 alnal badi mare baytla al mawrus al jamaat babil masjid ko assalamu alaikum mbedi amla brama munya kole BMC mbeja abela lente baytulay bajani mbedi amla la kola folo mbedi amla fenke isfa kole ka fome sankun sam dorka fay dolo abe serin kanila presently yo so bi kanila nkol hanim ma falia nko alaje le kuno sango ani Obama nyolbe nyo kontona atelebe duma pour alfango salon hanim mo foye akwate karanu fo wulo kono belo ni bebe steering dame ay belo ni wulo ko mol so amamo kumpa so kanilay pator 616 mela te fangola asal hakro to back ndamo ka fani afade anengo diata se ko sata e melon ko fabrication stores ala ka mor so nyokan biya betala telephone open telephone bare inte you go ka bay la tagadu ya joke with fire ngente you are fooling yourself mo melon ka ni si se bula te borno la te o man tende anan ko ke sile bi di sokol executive ngante ala Obama no ala oda kala jam ko jobo si ala nene mon suto sina de halama de maku faku ni maku de be fakula biale dunya mu kawando lesi halama de akata nyawnan kala dum bali won te make jahasi kana kulu jube kulu mu setanoti cila wala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabri kai ala ka ko nyin konko flo na dia ta ngabe ke lulu woni saroti cila ka ko ala ko akola mun bi ako fitno cila ka ko malla fala ni ko lo tambindi rek ibetala do yakol so ñina problème bi yoni do ya men be ko no ten bi mol me horma ko kunu mol e horma ñaan ko lo le yimbe sa ni ko lo kapane mastala ko ko ni eta so ni to abebe bana tak nde mastala la fali yo ta markatu wana halama li ni ko lo tambindi bi ale wala na fanya man betiya ni ko sol man sakunda de identa fanya la ka e perte ni une franc ni kafta fanya la kan to mondial la ni mol to mo fenu e be dentana ni man kafu to nya kam abe fanya it's all lies it can même be fa be wulia it will not work at time so fali so amanke kawondo dal be ya chena
all fakers hal amunya si bi star FM ube nafati je go to phone you call rally for people for you they will rally behind you to mo nyol men ka be ka doku den kan kada mur kan ten phone ko le ka mana ata ya nyomi fa be mo so la je ba ina be ko kuma ba be fole you don't imam bunya fa di hala mali won imam bunya fa di ni na ma yaate kana baroya alga ba ni yudi bin ko le ata dim barakan dan wala ka sila wala ka yakar setano ani yudi bin ko le bankota ndol teninde abe wuliya alga ka fu setano ko fo yudi bi le jumale wona lol manga halaloti al manga forode be sela le nyom bangu di wala yaade ide ko you a political campaign kuno jole ko kuma ba be fo against baro today they are supported based on lies famang saying nkonsa kibaru fintindi na tobita kan kuke ngalong alaji usenu dabo kabiringa e batei afutata nyomi adama baro na la keren kafo mol yi menje adama dingoto wele kijo fara episalta imuruta ka dung ila fere mane wolto kale na politiko mbuka kuma kensen foje kuma kunta mbuka ndake ye bari nkana kumbo memfo intelligence lenga mer receive adum fanan sa fali albuka mudu sabali moya ka kuma foka mol kijo farandi kuma jamal ka fo fang barona la mol la fero al tamu nkanda seinda kan bari nyindu credible intelligence nga wole receive from reliable sources ko adama baro abe kamfaring na alaji konte dabak nani abe kamfari wo kam bakele kata ala kata ko jele abe menke kam politiko to sako na kombo tundola last rally menke ta suguta ngamoy wole wo kamfa dan na tambi anata aje menke ta nyomi fanan adama baro be damen akijole afara he's very dangerous right now ka to ninko enim baki yo ya bara aka kindiro kele bar kerama ni kijo ya fara aka kindiro ni ngoroti robeleke adama barona la mul nga intelligence men receive wolen ko ilafta ka drogole ke alaji konte la moto kono pour ka nambara pour ka je ko alaji ala hajo setinya abe menna pour ka UDP fasa ata kelano ka distract ka tora bal president baro mbeya marla nyim fero men iko aliye wole landi pour alaji konte kama Mr. President kana try alaji konte kana ma kana katala katati watila atila mansakunda watila tumando ba aliman tankarate banko fanga watila alaji konte gambia dim foroleng ay gambia kanu ay gambia alfal kanu alaji konte mu kombolan saroriti adama baro ya man na banko la tariko fangolong imalo membe keri nyum banko kan alaji konte ni yo ma salon ko e kombo bele ma so mbe won la mbe dandalala yalo ya aliade dante kamale kabim findita aliede alaji konte tuji because nali alaji konte ma albina reaction o menjela billahi wallahi abe danna tambila ka tambi aliye fengo fe mirano in your wildest imagination. Don't try it. Yeah, UDP mu touch one touch all leti. So ni alaji konte ma isa alon ko e banko bele ma ye Guinea Bissau male ye Senegal male ye Mali male adama baro tenkung ila state house ibe dameng yalla ne koy boytale ate bayla ibe damen damoto ka fole surwa ka fo doxde nyaka doxde nin damo kete tata foy dingota ya pus fatara tonkongola ha wo dingo atamata asifa amantama asifa ara bari be tunkongole ta do ko tema lew yalla ne ko e politiko se ise boy iman campagne ke ise boy be tunkongole to bari kana fo ibe mul jokombela kana fo ibe mul tonyela mafia politics men ilafta kela ate wokla gambia banko kanjang ngam bawulen kele mte sonna wala atekela me karti fayo kele de mba kele Cairo le kono anin tenko bar Cairo tano ni ko be fana mala ate jam fala dunga te watile ko ngole betulaje nse o yamaro di le Mr. President ning intelligence ngam receive ko inila bandiol inila mafia al lafta drug le implant alaji kontela moto kono alka don't try it Mr. President wakola North Bank kol be konton nambe tentula be jayila mfango mama ana kerende mala ba Honorable Alaji Seni Sabali, Anala Mul, Honorable Lamin Masnul, by Sarnul, Ani UDP Executive Bay Member North Bank, Sakonyomi, Be Tentulambe Jaila, nga Bendindiro Menje, nga Kidimandiro Menje, Hakalang Road Mul, Sate Ol Membe Beje, Aliala Foroya, Tandi Kunun Se Wotan Gisulata, Hakalam Benak, Mul Be Fintida Lusilokan,
wo tapale ya silo wo corruption silo me alon ko baro nata ay bere wule ngo bo la silo kan kodo men spenta je million akal tolle nene kono ngal findele atandi baro la ko atal sanna no berola hani sano na akal silo kan wota tinnala altul la fakarte fay patio meye alma fay wota tinnala altul la fakarte fayla President me alon ka toluta ya marsindo bina His Excellency Alhaji Ousainou Darboe barola nenero anala bribery anala threats without nalton man carte of the next president of the Republic of the Gambia His Excellency the Honorable Lawyer Ousainou Mukunda Darboe tambara nak mendingol kontona membe jang kunu yedo ko men kenye jang ayen sewa ayen jusula bakankol fanang dingol membe je mbal konton nanka mba fulale ko be silo kan in the next president of the Republic of the Gambia, His Excellency the Honorable Lawyer Ousainou Mukunda Darboe, Miramol Beten Tulambal Jaila, Telalba. Naka la mol diam la toron, ika diam MPB, albe jeno de mal la birolo, albe jeno ba sangara e audio be, albe musol noma, kawala fo. Ala audio, na diam da albe musol noma birolo, albe wandi musol noma tunwala, fo ba sangara ka nyim membe fo ske faniat. Njay mané di same thing. Nal fongol dam mol findi albe diam la nyoy algo ko makin wala fo alla ka woro nyol ko foka woro la foka yoro la mbawol be wudu dangol findi la jang ibe dim kuruma be ñu la fa jang ibulata nyola jani maymuna balde nyol maymuna sijo nyol ale ka folo geno la kamma ando wo geno wala baate la inshallah bi jinillah ñin Gambia altel mu altel tano momor ni la fa geno la balum la Gambia ala be tel halakila e ka sara altidano nyaaro alla ka folo da wala kama ke ba ko don te ke ba ti ko ni be ke boral li ke boral kundu ke ko nyudal police ga dindim berangol ti puri musol be musu di nol be tulum no nyame ga kapol dum al bilay nyaano ko be bo batarial e meta batara di ma fa jeri ite da moyle ba fa la go ha inki ninke da dum dañal fo ko bay cero mudal e kena ke o bala fa de o te fa bara skero vanke fa te bulu bare MPB wala ko bayri mala fa la geno wala kuntu wala ne ka go fo ko bay cero muda mo nyawndi mo hala kreno alama ale al burka alama al tel mela nyina kamyo samba police alama al kasara alama al burka le ka go ngalo yudi bin kol bana o de sar bredla yudi bin kol dada mo batara kuto mo din kun ko e data oto mo jahannama dim mo nyawndi no al mantra fena na ma ga gene balundor Gambia MPP al be halakila ala bal burka la inshallah bara lor nafiki yani geno ni batare yani wandi ke busola katula nyola ke busu de la fala sal halaki fala mara jawar wadi jumala mawlo mo si famen mbar musolam albe mo nyawndi mo batara mo kelsen ala mala ya burka al kasara MPB mo nyawndi batara mo kelsen ya understand nim parti abe kita function ya be kuden iko National People Party but say National People Party National Monogram ale National People Party ya be kuden ta momo ya fanke journalist dolu fo mo bege journalist ya fango la agenda menti imalo break news me ko ndeka mbesila ne fango nonu mo be na dolu je fango 4 santo se pension santo e ka foko break news President Barrow wuli yedi amu nyunu ka fali bole dite la ka foko ataya le mo atra telefon buka mi President Barrow ite mandra banta barinde Ousainou Bay Sankare mbeto nya keso wule ngor fala ni alon ko pati ni de tano together nde na opinion ngari sai nde ngara so dole ngari zan MPP mo famante balundi ka tunde manke da katoti hani motori mena lon ke di delegate mena lon ko kata ikadi la sunkuto lela ni te man ke sunkuto ni matro muso men ka period ge o kata kutot ikadi ni je ko lela je ko mena lon ko mo kilin moto kilin ko mo fula moto kilin ko onya taka kede ndel mena lon ko ganna motor sak 300,000 ganna motor sak 300,000 ni ganna motor sak 300,000 ngana mena ko tak ngana ko ko ganna foylo kenye ka fonde kata ni pura de sedi bala officer ko bitum yalo oda nyanta pasra sedi fama assalamu alaikum rahmatullah melbe nyin jube kan nyim programme la moy kan be information o men soto ka wolam ko Maimouna Cissé Darboe alafta ka resign le bari yamum fo wolam ko
siaka dusan wo akamunta state house la kunu kumbal ibele tata la suwo kono yela e duma ko akana resign ako because ate ay munje nyim ko to wolum ko akamunta modol bije ibe lari maymuna baldele kan so ka sutandi dro wolum ko president baro fon la jiki mo jama bije ibe lari maymuna baldele kan so alafta ka resign ne but at the moment tensiono be hiring ne ibala suwo kono ka nene pour akana resign because ko be tembo mento abe election la ko be place mento abe sangar limbaga so le be ko be wonyale because of our kata jeno implement ni fura furia jebe partner tep ni fura switch hotel jebe partner tep abe kuntaya fondol tar jeno la fondol tar ndel beta polo ko yidi bingol mol mela ko mudo kulati yol poñe yol la yol poñe yol kat ndel mudo kulati ndel poñele yen ndel pale hani stika fo stika lo mudedi ni fura sedi baya akeka abakadi mol ni afa ka fo secretary general of the heads for secretary general for head lamba ole bu ka fe ko for secretary general ateka muneke ateka order pass nanga mu menya takal stika nanga mu bari ite seri bale alo ko ka motor ne dadi la momo menna ite olone ka to ni be motor la momo la tole karaja ikara ka lista safe gadi de la karne ne ndaka motor so ite seri bale ta fo la ko ba inde ne motor ska ngadi ba sankara seri ba oshi ite ne ta fo la ko inde ne motor ska ngadi ba sankara kabin de ngam fallo ndeman du mondo no ndeman ka fekk no mal ndefon kan na moto sal nenen buka proud ma sa kuna moto buka ma sa kuna la moto yus bari fuelo o kakele na figi am ngeta MPP nde dem jamata jide this is dem dama woto october ni kono ba mberi sainal ngada ka to nyaman rakeri MPP kono dabal be kere MPP kono abe hadumoni kodolom ni ara hadumonte maymuna balle ke baba katango mengalon ko yam so be ndingo kabri yam so be ngalon ko ni ara ndir dem kum kilati amanke self interest ite be ndingo sambano la nyaadi le force ni MPP la to be fata na region be ko tout ayde alon ko parti mengalon ko diamla dal bul parti ni ko diamla teji do kulana mandral bul abe kon de mola self interest parti be ka self interest merbe do ko le ni fakam parti be to ko kana aliyo anyamu tol ni ya fay ka fa ko ha yalla mbatu ni president maroko na tambida abe ni be faalale ni president maroko na tambida dan ni ite ballo no be tambila ibe onda man kay ka ko ni de tambida nak nek ma kene fole ndol be jande ndol be farado jande bari billahi wallahi ta'ala nal dabal ta fo yu depuis la maso kuna na da janga ni carte ko ita do ministre do fon ka korondo moto la ika koronto moto la ibe tamale shol la tekam tek ka do ministre do kuriya ke nyimbanko ka wallahi billahi ta'ala ni na ko bunk lu ngol jang don bu ko moto ta ibe tamale tay ka bu takar ni ser barate makata ba na mera be kra alnas sa ñoo police ñoo ta police le kake al kana wole ke baad men be lan ko men ngal lon ko ben nyanda lo la protocol la kenya do ikana ika koros ka dialla men ngal lon ko be koros ka dialla al bu ko son to nyafal men na balle because to balo men na balle ni porno be ni kabru be abe men na balle la mo ni kan woro bi abe men na balle la mo ikole ko mun ko diamo adu mun ko diamo la mais protocol la be ko la ndo se ba sakare ndede ale préparer ndebe na risane MVP wallahi bi dakala awdu risane ndal bu fanti mota de ndal bu fanti ka do MVP man na faje de mode na ta se ba sakar la hande beta passé mfako chota mfako kan fam fe dansa par nanni mani nafiki abla patini mba lonnal bebe ke nasi kabuli momo ba afan tan kala bebe salu ayeda kari ko mo be tagena ni ko ni talana da nyim biro ko je ida man ka joko man kari o yes boy kana ngina de samala mo de 2 o'clock wala 9 or 10 o'clock la be ndol dolo kan do ko hana lo membe ke do kural be jam dol be jam lumo dol be jam e people dad suto ni to be indi la parti fa saka ide be shiri mo dol la tala fa mo jube pour kata tola kata dola pangol po bankutamo e kata motol day kadi molle la mo kuntamol do imagine motol be accident sodoka koso
ite je no ke ite mani iman je na bakuno e jum moto kono nous sommes vraiment be tambo da ale ba garaso ale mbi mo do mbi ci war je ako ale tan ko tan min driver ko mo han mo kilmi me ko alfa driver ila sunkudo la do mali ko le ta do gola ila sunkudo la fembol me ngalo ko ni je ni na mo ni la jimo sinola musuko na mo mafla de sinyo bambuno alnya do tona to soma tonya ko may muna balle ko na sin gay this is the part ni na national women mo balle sala loi may muna balle ni mo mona tia na man raka kini baba ka do tanja kalbe ko no fandi tap ama ya bela ko fu be warani atale alo mene ke man ta kunda se wurul beda kay dandal la ko mbi mum ma ayana miskina patilo because neage mo ka tabiro ka kanati akadi ala ka dum oto o presa por favor doya ay presa por favor doya may muna mandiam ni manke they are still this is national women mobilizer MPP they are still calling national women mobilizer Gambia government ndede MPP ale parade de resign because to nyaman rakeri patni kono nyo nyaani no nyo tinya nyo saba police nde date United Democracy Party UDP o mon be tara UDP le bari nga nyo budele bara manke hasidi ade amanke nyo konne ande ade amanke pasini no de o mu sekane la do ko bari MPP kabo opto abbe hasidi yani ko momo na ta polo sura momo na ta bungolo la jani fa ngi dole amera ko mi polo to ko mi di jesina bandu ka hasi bidu kata jalo la ko papa no fa de tek ora na han driver ini driver be ka komple ko be fa ka driver bu ko condition ye driver se ka ya bonda ala department ya di jewon jogo be ya ala kam no be sa o driver ka tra moto por la suto ko kapri 6 o'clock suba fo suto talafla driver be pataka driver bu ko condition ona driver na bara doro modo kata ke ka moto fo ko ke jegol be fa e ka jegol be maje ape wule ko mbamba ka jeno implement do kula de ke mo at least coastal de kere delegate lady council di la coastal mo ko den ni la coastal lady council be do ko fego be do ko la agriculture be do ko kala lady council be do ko be na bi ñim banko ko ina lady council la ñim prim paraw ina mo moy dot ndol da man national women mo la sana principal de ba fo ñaadi le fo ñe parti no de bata jaay kunu yi je amere yi ni mo me chan ba police ite amere dina to kini la jande yalla mod ite MPP la parti le dimot ye MPP la parti le dimot bonde o gande me ta la police bo ya ta le pre so iba tra ka MPP mbol be jiri ngol pol fo ko ko man dai no la dam ni to kala ko be ta kaso ba dal ko te ta kaso usel ba sangal ndal mu tan bari ngari san MPP mo tan ten tati MPP manke dinat ni manke la mu dinu ko mo la dir ni mu political ma ko ngabaraka ba na tamle din ko yalla ye mo ma ko ye carte faye o bankanya ni beta o jubela ya ko yela mo bolo bondi ye saji folo hani ci la ko ke promote ya bla president ro mani da hani ci la ko so o ñon din ko ya ko te ke o ñon kafiya ko te man rakere president baro ibe era president ndelle bu set ba sankaram bari naale mam may muna balle bondi ñim pala soto wallahi ni day dalla janni election be sala ku be MPP soto la min de karon ko ñi mu fi ñu ko le du no manna kuna ay farbar jawar bi ni mo because ba may muna balle la frenno ka fi am so bu ka bula mo no manna man may muna balle yam so sane ndengalo pipi la national bi mo bala sala mo kana ko ba ka ko MPP ko damman be jena because na trap ay te may muna balle bu ñaare xurba ate bañen na tala han police fo anya ndede ko mandile ni ndema nga jeeni la ku la kar dina ba ma be lan deka ndo sen ba saga ni am stula wala mo bambu fo wulole wowe ba ibe ala dan la wulol kare king bari ka ko de wo wala ibe wo wala moto bayno la bara la bebi ndeke ala pati fel ndo ka ndeke janta ndo ka ngari janta o man ko double fit because ndeke fam fa la pati me ngala ami consider kote ñim may mëna cissé dabo ni may mëna balde wala ñim problème mo tata nak na ñaaton kol ko bo president baro foduma mo le blame because ñun tema misunderstanding min biche ibe yolon ko bo president baro fa ñaaton kol I blame all ibe yalon
nga fola nga forte fo ni ngante ngi problem mo ngante asofle wata mana manke biti hay man din ko inam na sonko kanjula ina man din ko kanam na kelo kanjula sonko kanju ina ma kelo kanjula senko kanju ñun tema ku bambalte keri problem mo min bije folo mangana ngi ka fa folati nga fole ngante ngi ko man le di amund ka fole ke klinti ye temo faye bang e ke kirinte ke kank nigi ta tole ne ka tani kana imaki nyimu da mandut wallahi ngani fo fo ngante ngi lokte mo fo wata mamena man ke bit ni ngi temo fo no bi ta difta ta tembo min amma fo to bi ni watun kon alla tanton wol ko sali ali do mol haji to ma any problems to bar ñono te de ñoli da no tenting ñun kon no mane kiyo du gara ngadan ala lew bon mo le formo kon ala lu wala be kera ali don ala jublet ha because na mol lek anu leader so no le respect ka be president maro fo down alla ka woro ñol ko foka woro la foka yoro la mbaw be wudu dangol findira jang be dim kurma be ñu ne fa jang ibu nata ñola jani may muna balde ñol may muna sije ñol masa diamola is challenge this coalition for be abe diamola ay ñu tam na fo Gambia se ku chami en kili ndala nga mit wona nga ngo se ku chamu jola But in number man see the final sort. But I'm gonna watch it to do any rubbish stock sort. It's too mature for it. What I'm gonna command put into her just dead in Dakar, Amnesty International. Young command. That man thinking, Seku Chamle now triple new sponsor. I'll say put dunia bealo. Kwa ku katanye. Atule koloni ndina mpare no kata kote kota milton tata because now these people are biased when I come in British High Commission to ask me about Harana Jata's death, but it will be based on whatever I'm for against this government I based in 2017 be whatever carry Well, be alone and you know, Coral Mendes and Dakar. These people, they came to a rich themselves. You know, amnesty in the fourth thing, something, because I'm a 9 years old. Bitterly, now put through. I stand behind Jawara. I know what's happened. Jawara's regime and the Ajamis regime is different. Okay, tribal sentiment, these are all fake. I can tell you, trust the Senegalese and Gambia. Now for in Banyu Station, how many people, 100 people were taken, only one surviving. Mass grave in Banyu is all caused by these Senegals. Because they bring NATO and Bangkok Samba to a state of anarchy. That was in 1981. Alterna kumomela. Barankal balla nyim problem wala. Barota bannola. Iblisa fonta bannola. Problem mo mbal tema. Kuno na tolita balo dula bele kadimi. Yalong ni shokuta like misal fe ni bulo ke dimi shokuta. E ka be ko kono be tela e ka do wulo la kono al bulu dimi to ni ngaba wol ba falen ni singo ke dimi e ka croch leta ye mol fon ni diamu dafa kafu aka buda ko la diamu fon aka dimo kafule ñene be MPP dal al bu kala fay fo al ko hasido lam UDP mambeta UDP kataten UDP mambeta jumala nene a jete wulu rekorda men ko ni bata ko njulo be sarende damen ite ka korda e ka dajo fayje ndako je NPP damal yalo ni NPP fere tanu tonno alsi carton soto tonna alsi cool soto mol si sangolia bare mol menu ta 90% mol men be sawunda na manke mol men e baro kanu jenwele 90% be hadu mole wol be si NPP ndala ngaf ndu ngalon akoy tambala ko kayto ka ko ere nyame alte bambala ko momoyla bare wallahi men koto korosila alba finish totally finish alba to joran tinyala wati mina to fonte fala Gambia adama baro to fonte fala Gambia men fon ya to lay be dimol to falen na bayta sa ay bay kono police station to je dutal ndebe jel ma fon kadama dim ma be jel par ko ko tama ci nga bele long A to Z
en alkal konte nyoli la moto londi futata je membe tamata bebe la rumbulte to ko no be shirmbe tan ko ni tek amanka ko ayin se wala manka diata nyala bara ala le be do ko wala ala jam fa man betea ala man la fala yaje mulu kamira ko ala be ko do kiti la lakere la hani abe kiti la duniya janne ali sonkata wati o wati ali se kumal fo men yalon ko kumulu be tar la duniya la fo jannin ala be duniya ketala atolente ton ko ali sonkata wati o wati ali ka kumal fo nyoy men yalon ko kumulu be fo la fo jannin duniya be kiti ketala falma nyellon ko al dingol le be kerin duniya kono al dingol le tulo be nyim kuma kawol moy laate diale ye satara mo make da al fawul kan al dingol be wol moy la para la kilo ko je politiko man jara nyinna duniya palaso lem sayyidina aliyu karamallahu wajha ako e ka titar duniya la nyaadi le koni atul hadama de wolo fale man nyellon ko duniya e ka titar men la ni jiwoni ji e ka suti la sayal e ko bama mas futale abba man baraka amal la fe fenna bama mas man la fe kodola amal la fe fenna ndafana lafta kodola ni nga sota senema do domala baren sio be sanji tallu le ndema mira mbe tallu ko tam balula ndebe half tankele mala fe haramo domala hani ndo wakilla le ngatun nanyin kole yakono ngatun nanyin bata kono nga domande danka moy japa golo nga domande fon fa nga golo japa asatara man haramo doma ndo wala kala ngo ilewla ndo lamin kan to kare nana mangi la politique dia mun nana man dabule la politique to bari ndo go NPP ne dani sain kay e ko to fon be dia mula en yaje NPP kufla ala safe ala tupi jambo bar ali ala ndi kufla wala be kelal albe boyla lume wolum police ol fon tal manan kunno la albe nyo samba la police la le nyo samba kota ale nyo samba dula beto hani tribunal albe nyo samba la jel ate bayla mukko alla kafo be lorin time bo mo le kan volcano NPP be lorin volcano le kan kono nembi ku jamale tabatante bota men kalamade your excellency dialogue with the president ni be kachala yalla e telefono kele bari ñon ko be ke kam police station ite president baro ye telefono kele ila kule mandara kullo kono within NPP wala mu problème oti yalo NPP dingo atol dolu be je nga fo lamen kan jande ka diamu janne de na manke bamma mas formo tin ka diamu lamen kan forum le baaki ngatula fo lale nko NPP ku buka ke jenda mambo men kala yalo ngando moy la jël bure ko ay ñim moy la bamma mas ya fo lamen kan forum woto say that means ku loti je abe wañar sale wo ndengo wolon juna alla problème ngalo juna le amanke fam foti bar NPP ndengal al forum te album forum sa don te dara ay wo forum dal bu xana la executive forum on dabije ana manke forum nte lafta kibaru soto la nin lafta soto la mba soto la nte nga Gambia lo nte wuluta Gambia nte nga Gambia no lon ale NPP burka NPP ngol Ablay Bañol mbari ñolu silla anin mama Kamara ale NPP burka al na ali kafu UDP manga banko samba banko muna Gambia mbele denda Gambia la alla kafu mallo to nyakan ali baro kanula de dolu bale kono ali baro kanule genuinely bare problemo be dame problemo manda hanal kanyun men fo problemo tawdo problemo do kumo ni wol tolta balo bele katimo fil abetu aji kasaro la bantañin ko kono le
alka aji kasaro aji kasara le fo aji kasaro le kondo ma to folo alka woto la ban nyum ko kono le aji kasaro woto la ban nyum ko kono nyum ko datata juna le nyum datata america le alka nan diamundi nyum problem mo be ko to la be sabo adama la be sabo adama afam andu mota da la fa afam patio le be burukal patio janjang America Seattle Washington nyum problem o datata jela yajen koy ko la hido katinya amam bete alale man lafi hanni ko en sabarta le man sabarte en kutot ko sabartan tambu ko kosije alte sabarla atol yal fanje nyum kono la malo mun yal dundije atol en peden ko ali yal fanje en problem ko non ali malo me yal dundije andu ñun be fansu gawle le tare be pareri ñokam may camera jata dala malo ñu be sen na ñolo lume ono ngamira baro 700 fo 700 do fo 600 po so jaro non sabana ay sabana de pour ka NPP da mal temo tala nin karton fayda ni ko adama ma ho kita ha kunya taji hani bani amasoto ni o fulu men bro wono NPP ko no albe tankamaro nyoy wono la hawla wala quwata namira de fo taral luwote mala kalifata altalo nal kam ne fonction ka fam setano lal fayndi nyokan ruwano lal kulol sendi nyola albete momento al kulol ko bunta nyola atol fol bu kala mun kala kulol bunta nyola namira si sen may mun balde wala problème o man dati bila anda de banda bila to men fale nga belo na de belo ngay di ko e be fo man diay atul malo men be kering wala ndi nande ka fale ko to ka proci donc mo dol fawol ba la ka fo kono al ka nyin karo ke al damalu ko mo fo fe fo be ñu tema ita fo la lete may mun balde ni may mun sisi mon kuyate dem ko mo nyolo ne sako ko kuya adama le fay ni nyoko anu damanda me bonni nyolo to bala nyoto mona le nyolo ne ko gam fala le bije dol be fatu babaro no male dol be sadio mbalo noma ñu man dati bila atul fo mat ko Allahu akbar alma ale ende makila hormoto ndolla banko la nyaton ko no ale nga baro bonda eta sino la ate sino ni sino bodal be bajara ko me biya sala manjum estate dada no ma so ko fo dada me ba kam du karam ba dum du karal kana no batandi du kare atol en tu ko la le baro kanule atol dinni mal ale baro kanule yel bure ñol ni mo ko tawla atol le baro kanule to ñalam de aji kamara ñolu kata sila ñolu ale baro kanule bari baro la fama ban kanu ale folo dialogue with the president albe kumul moy la me alon gal fa ba fa ko kadu rasul ay ñu moy ñaati ha jël bu rek ko ay moy la baba ma ye moy ñaati ndo nga ñu moy ndela nga moy te ñaa ndo ndela nga moy ñaa ako da men param bari muso fo be fenkela abita police station kabo sukuta ndo bata kala bara ko moy ko kata ñi report police le ani police obula ta taxi la kata ñi kam mota bele kala ma fem man te kumpa mota bele kala ma tu nda ka de mo rasul mbe sir mbe tango dem ben na bolo kanda bari ndo ko musulo ko ma na tra ke olam de marangol breaking news ma vere vendo kam na tra olam to bara ga news be break nga marota ga news braga be le palle pa par musol la kuma da ndeysaan bar musol rama al dema al faje ko na malo me al dundi ji al damal be ñu wañar la damal be ñu tiñal al damal be ñu plan la pour que ñu destroy al be musuf to de al mama setal la al de man ta ka du wax wala même fra NPP ngolé al NPP buruka ato tiñata le foko pare al tata da nola afero talla a barako talla a diamo talla a wuro talla albe NPP dada nola nyame NPP al damalo ka nyo plan le ndaba maka bakala
me diamo ka atole NPP kol men tulo ben al dammal ka fero la nyoy nal be nyo tinyala nyamen ndaba mbaka bakala man dol fo be NPP nka foy e kan ko mandi ka fanya ko heb arkar mo rasul non foto nyala lambe no long ni mbota men lo plano ko man ka foy hakilo to e kar plane kam mala be nyeni nyenkal e fo ka je nyala jaharang atol projet le kante fair NPP bara la top wol yalo ne jumala bamba masti khadim rasul do fo be je ala tax fonko ni man sakunda e me le taro men safai do ya ta la bun ko na ya natali ala ta pour we finti newspaper pour mari to tinya Allah ka fo mallo siratul mustaqim kam men ya dada wuli ya dada tilimbaliya jamfantuya kafir ya le kono alte muslima ya dundi no la je na tara dunda al-fatiyolla اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم تسليما na tara lota wala kanno to non barako be tarajel bare amallo kan nyinantin atul menu be adama kanu alka katalaliya katafaliya katakarati abako mo funo nalta ta fo nyaato do mandi do ala jinan duma ko take kel burama albe batala len doko albe bata kan kensen kele alkali adama kan le toñala mambala bara la nyaato ko wolu be dunia wolu man tara fe fe na ma kan dunia tambati adu dunia fani urzu saman altem moy la alka fu ñoy ko ha ko to bamba ngi buña la no bar me buña nga mu nekke kunu mammenke bi me antinete buña nten na me doya de nte buka mo doya nte balla ke balla no and wol ka bori mbala ko tayo nte bolle no man da tolunte prochol matul ke balu mbe wolle no alla ñu ko ya nana te banna alla ñu ko ya nana te banna fereng hanna tarale mu nek ate banna hanna taral tara suna karanta bale ale dukuro landi je pour douale alla ñu ko ya te banna ku ben ko no dinno bu ko suto sino man ni ko la fantama ku jamal ke ta police station to ku jamalu donc ka de rasul wara be kama ale nga tatu aje se ngi konto lay se ko mona mo kendele malte albo NPP wallahi halta sonna na ko mola de ala je se ko yaje NPP mo kende balle bije men yalon ko ngani osoto elafta parola mo moto o doubt nola. But I'll take Casanola Barola because Baro is sealed and surrounded. Malamba for Manica Continent. Baro Abe Tato la Kono. Tato. Oh, you have a Janke Walla Mununuma. About many are surrounded. Woman be there. Ndamamba Baro. But many Baro surround woman be there. And then it will never cook in no. Nielone, Mote, Conontama Melon, Nielone ko. Akamulum bibi ni wulta do ko nyafo ko lawo jibre be nas yalla ngo tangal ngo ñu fanan tanka wala ñam menni baro sala amanke ko atol le be fella de bar wol felle ngole mo wolle ba atol felle ndila se ko ndeka wala fo yalla de ka fala ko ha ye opinion poll le ke iko NPP le be tambila o mi miral poll le mo futa do la sato fo ta fam ka vole opinion poll yalong politiko kanole American opinion poll ya kele American advance da Gambia bar wol ko le Hillary Clinton na be Donald Trump butela Donald Trump na da butel kene bato Angleterre jam fana kita janne opinion poll son wol ka felle
Only realities buka kekelendi because imka mo be nyininga modul be jeni ol nyininga ol ka fa ne ka nyininga munela like surtout dans l'Afrique ni ko modul ko be la carte fa la jumala ka fa ne ka nyininga ol munela se ko o ka ne ta du karange mane ne ni won to be ni misalal korosiro ke drom mo ka sia dame president ni to be president la molu korosila jumala be president ya inyanda sila le tara kafo kono ika mulu la moy atulla patio ni ya korosi hana la nyim fitino da maya yitandile ko alngani yoto nyoye sila wol men be kam faare nyoka manul tate dunda buto kono wol men kala ita man fer lawot ala se ko alay chango ke hadama do ko kono pura kar mira lolake e quand même faut UDP ka ko dol men fay nyoka o mun fanka dangole to meta dunia kono le meta hadi kila la mol ka kala sallallahu alaihi wasallam saibol ka kala ka fanka danguke ke bulol fay nyoka pour nyin kam malay kanta banko la nafulo ta atolla NPP dem president bita tola député ole ko do sika ya diala alka wala ka campagne rawti amanke NPP toti de meet the people's talk atul ko wala ke politiko wada ma fa mu hada bade wala hakolati alni mu parti ko tan wal bele dendala banko la nafulo na ala man tarasi no la nimba sotolela bo NPP wala be na fala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lamin Kans Fans Club, Mbal Konto Nambal Jaila. To State House, Ntol men ko noto kole sonde. Yalon wodol men. Lañi molu e gurgurda dawo danding tenkum buka ke yalla ñimbat bungol. Itel ko manding ke adrong, itel ko dia ko ya pala sola dar manding gol bulo. Jelam problème oti. Itel may muna balde kele kang. Ida manna mu ani no malangol ani melke fasa maymuna balde shay ni mandinga ma fasa aji musharakul doleti bari melbe aji neni gawul be mu mandingol le dol be mu nyambadi bari ni le bari budi nili fo yoro famia ni me man bule maymuna balde nde fama vele bringa to kuma ga mol karangol ko nga maymuna balde to bula ko dema musol lok ko nga musol la ko tu ngoy banke se wule mbam bi banzo manjawo nali madro mbafur metafor moto ako yanni maymuna balle to wodo ngol fel responsible ni maymuna balle to fo sar man sar kula buke ko man fula buke ko man man ngol le ke ko man ngol ko de place o jela maymuna balle bulu andu ala la harjala bari meli ma kala mu da wol fana be turum benna alla nyim bade bun kol ko te place o jela maymuna balle bulu MPP kono mel be place to bang mel te place to bang ibe be maymuna balle kelega ye nyira dun rama kun kono karama pousser maymuna balle ka ibe maymuna sise nyori ka maymuna balde ka iba bula way ay dele dunya lo idalam dawalade ida nyare place o mar maymuna balde du alma ate amma nyim place o nyini ala la harjala maymuna balde fane gutola o ke ma mu be yalo na ke ma ko di gutala ko di balam bip lo lalbe maymuna balde milliards de banna ide grave fo waka nyimme be ke president ka be diala maymuna balde mo lo lalbe boy ke sen mot abuka so ya kay fa e dia ko ya mol kara kay